केमती अच्छ आशा कर समस्ते भलरे थिबो। आज तुम आनीदेछि 2022-24 सीबीएसई 10th बोर्ड रे आसीथिबा गल्प और एकांकिका विभाग समस्त एमसीक्यू आगुर मध्य पद्य एवं गद्य विभाग प्रश्न गुड़िक मुझे चैनल रे शेयर करिछि। जो माने देखिन मु डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक देछि, से माने जाकि देखि पारिबे। जो माने ए चैनल को नुआ आइसंती सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो शेष रे केमती लागिला निजर मतामत देबाकू भूलिबेनी। निज सांगसाथी मानकू बहु मात्रा मध्य शेयर करंतु। प्रथम प्रश्न को जिबा। काठ गोदाम रो लेखक क्यों काठ किनिथिले? काठ गोदाम रो लेखक क्यों काठ किनिथिले? यार उत्तर हेबो ध काठ। तो काठ पिला माने ध काठ। एथरो आउ मध्य आमे प्रश्न पाई परिबा। क्यों काठ गोदाम रो लेखक काठ किनिथिले? क्यों काठ गोदाम रो लेखक काठ किनिथिले? तारि उत्तर हेबो भारत काठ गोदाम। पिला माने मन रख भारत काठ गोदाम। द्वितीय प्रश्न को जिबा। काठरिया ठारू कौन आदाय करिबा पई लेखक जोगी बसिथिले? काठरिया ठारू कौन आदाय करिबा पई लेखक जोगी बसिथिले? यार सठिक उत्तर हेबो काम आदाय करिबा पई। पुणी एथिरु प्रश्न आमे पाई परिबा। लेखक काम आदाय पई काहा पाखे जोगी बसिथिले? लेखक काम आदाय करिबा पई काहा पाखे जोगी बसिथिले? उत्तर हेबो काठुरिया। काठुरिया पाखे जोगी बसिथिले। प्रश्न नंबर 3 को जिबा। मंदिर आगरे काहार घर? मंदिर आगरे काहार घर? ए प्रश्नटी आसी अछि पिला माने बेल, अश्वत्थ और बटवृक्ष गल्परू। ए प्रश्न हला तुम मानक पई। जो माने ए प्रश्नर उत्तर जानिछ निश्चय कमेंट बॉक्स रे तार उत्तर लिखिबो। प्रश्न नंबर 4। मते जेते माठिबु माठ ए कथा काहा विषय कुहा जायछि? मते जेते माठिबु माठ काहा विषय एही कथा कुहा जायछि? एही प्रश्न मध्य तुम मानक पई पिला माने जो माने जानिछ कमेंट बॉक्स रे निश्चय तार उत्तर लिखिबो। तुमर उत्तर अपेक्षा मु रहिली। 5 नंबर प्रश्न। कलमटी बिकी देइथिबारु किए कांदिले? कलमटी बिकी देइथिबारु किए कांदिले पिला माने? पढ़िथिबो फल्गु पाठरे एही विषय अछि। कलमटी बिकी देइथिबारु किए कांदिले? तार सठिक उत्तर हेबो प्रीति। किए कांदिले? प्रीति। पुणी प्रश्न। प्रीति काहा पाखे कलमटी को बिकी देइथिले? प्रीति काहा पाखे कलमटी को बिकी देइथिले? उत्तर हेबो घनश्याम बाबूंको स्त्री। 6 नंबर प्रश्न। महापात्र केउठारु कार ड्राइविंग करी आसुथिले? महापात्र बाबू केउठारु कार ड्राइविंग करी आसुथिले? तार सठिक उत्तर हेबो माड्रास। केउठारु पिला माने माड्रास रु कार ड्राइविंग करी आसुथिले। पुणी प्रश्न सुन पिला माने। किए माड्रास रु कार ड्राइविंग करी आसुथिले? किए माड्रास रु कार ड्राइविंग करी आसुथिले? तारि उत्तर हेबो महापात्र बाबू। पुणी प्रश्न। महापात्र बाबू माड्रास रु केउथिरे आसुथिले? महापात्र बाबू माड्रास रु केउथिरे आसुथिले? तारि उत्तर हेबो कार रे। नंबर 7 को जिबा पिला माने। छामु सौंदर्यर पूजारी एहा काहार उक्ति? छामु सौंदर्यर पूजारी एहा काहार उक्ति पिला माने? एहा होची शिवेई शांतरांको उक्ति। उत्तर हेबो शिवेई शांतरा। एथिरे पुणी प्रश्न आसीपारे पिला माने। नरसिंह देवंको मांको ना कोन? नरसिंह देवंको मांको ना तांको मांको ना हला छाया महादेवी। प्रश्न नंबर 8। तू आसीबु न आसीबु कि विश्वास? काहार एक पदीय कथारे किए काहाकू लाल आखिरे चाहिला? एहार उत्तर हेबो लेखकंको पदीय कथारे काठुरिया लेखकंकु लाल आखिरे चाहिला। पुणी प्रश्न एथुरु पिला माने आसी पारे। लेखकंको क्यों कथारे काठुरिया लाल आखिरे चाहिला? लेखकंको क्यों कथारे काठुरिया लाल आखिरे चाहिला? यार उत्तर हेबो तू आसीबु न आसीबु कि विश्वास। एई कथारे। नंबर 9। आपण कोन कलिंगर महाराज?
ଆପଣ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ? ଏହି ଉକ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଙ୍ଗଦ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅଙ୍ଗଦ କାହାକୁ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ତାରି ଉତ୍ତର ହେବ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷକୁ କିଏ କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ବୋଲି ଭାବିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଙ୍ଗଦ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛି? କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ବୋଲି ଭାବିଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। 11 ନମ୍ବର, କାଠଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଏବଂ ସେ କିଣିଥିବା କାଠର ନାମ କ'ଣ? କାଠଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଓ ସେ କିଣିଥିବା କାଠର ନାମ କ'ଣ? କାଠଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଏବଂ ସେ କିଣିଥିବା କାଠର ନାମ ହେଉଛି ଧ କାଠ। କେଉଁ କାଠ ପିଲାମାନେ? ଧ କାଠ। ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଏବଂ ବଟବୃକ୍ଷ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବଟବୃକ୍ଷ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଜନନୀର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ, ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଜନନୀର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ? ବଟବୃକ୍ଷକୁ। 13 ନମ୍ବର, ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କଲମଟିକୁ କିଏ ବିକି ଦେଇଥିଲେ? ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ନେଲି ରଙ୍ଗର କଲମ ଏବଂ ସେହି କଲମଟିକୁ ପ୍ରୀତି ବିକି ଦେଇଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଚକାଡୋଳା ହେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ଆଗନ୍ତୁକର ଉକ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା ଧରମାକୁ କହିଲେ? କାହାର ସୁମରଣା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା ଧର୍ମାକୁ କହିଲେ? କାହାର ସୁମରଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ମା ମଙ୍ଗଳା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା ଧର୍ମାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା 2022-24 CBSE 10th ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନମ୍ବର 3 ଓ 4 ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।